Hello guys! Welcome to my vlog. Katsara sa atong outfit ron, char! Anyway, we're going to eat sizzling sa Bazak, Lapu-Lapu City for only 99 pesos. Unlimited rice, gravy, and soft. Nanapod na siya drinks. For the go, so padulong namin sa sakayan og tricycle. Guys, nindot kayo ang panahon ron sama sa among relasyon. Kuyawan, nakasakay na mig tricycle padulong sa among destination. Wow, magic sa isang iglap na abot nami. For the go, second time na ni namo mga mukhaon dinhi, grabe ka worth it sa 99 guys. With drinks na, asa pa ka mangita ana. So, mao na siya guys, o ang view pack na pack ganon. So, padulong ni ani sa taas, guys. Sa rooftop. So, lakaw lang. Char. Okay, guys. Pa-cute-cute. Taanhing dapita. Uy, kanindot sa ilahang view diri sa taas, guys. Grabe kanindot. Oh, diba? So, mao ni siya, guys. Oh, dagko kailong chicken, guys. Sobra kaayo kadako, lami pa jud kaayo. Pa-cute. Yay! So mao na guys, nangaon nami, sobra kalami kaayo. So nahuman nami kaon ana guys, padulong nami only. Thank you for watching and goodbye.